ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपण चाहूथिबा कोनसी भी स्त्री सह आजीवन संपर्क सूत्र बांधिबा पई एक शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रिया को एक क्षुद्र वीडियो रे मु आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करूची। आपण जेतल मध्ये चाहिबे सेही स्त्री सह संभोग क्रिया रे रत होई परिबे। एथि पई से निजे चाहिले मध्ये बाधा देई परिबो नाही। आपनकर दर्शन मात्र के ही सेही स्त्री रो मन मस्तिष्क इंद्रिय यही अघोर तांत्रिक क्रिया माध्यम एभली मोहिनी आच्छादित हब जद्वारा कि कौनसी मध्य परिस्थिति ताको ए दिगरु विरत करि परिबो नाही। जेतबेले जेउ भली संपर्क सह रचना करिया पे चाहिबे निर्विघ्न रे रचना करि परिबे एवं एही शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रियाटी को मात्र गोटे थर ही प्रयोग करिया पे पड़े। से स्त्रीटी आजीवन तार मृत्यु पर्यंत आपनकर चरणर दासी होई रहे। एही शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रिया को संपादन करिया पे से भली कोनसी विशेष कष्टकर सामग्री आवश्यक नहीं किंबा कष्टकर मंत्रोक्त उच्चारण मध्य नहीं। वीडियोटी को शेष पर्यंत मात्र गोटे थर बुझी नेले एही अघोर तांत्रिक क्रियाटी को आपण सफल भाव में संपादन करी जेकोसी मध्य स्त्री को आपण जीवन भितर चाहूचंती ताको आजीवन तार मृत्यु पर्यंत आपनकर चरण दासी कर रखि परिबे। एही शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रियाटी को आपण मानक आगे उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एही भली कंटेंट रो आपनको रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करे एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु। जेबली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे यही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिबु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आप मैंने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रिया जहाँ माध्यम कि कौन सी स्त्री से विवाहिता होता किंबा अविवाहिता आपनकर घर रही था किंबा बाहर जेकोसी स्त्री आपनकर चरण दासी हो रही आजीवन तार मृत्यु पर्यंत से आपको दे चलथिबो। कौन भी परिस्थिति एभली आसीबो नहीं जहाद्वारा कि से एथुरी विरत हब। तार मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य आपनकर दर्शन मात्र के ही एक अद्भुत तंत्रोक्त मोहिनी शक्ति जागृत हो जद्वारा कि जितेबाला से ही दब आपण को ही केवल दब आपनकर व्यक्तिरके कौन द्वितीय पुरुष को से स्थान दब नहीं। एभली शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रिया को जदि गोटे थर सठिक भाव में प्रयोग कराई तेबे ध्रुव सत्य से स्त्रीटी आजीवन ही केवल आपनकर होई रहिबो। तेबे এই শক্তিশালী অঘোর তান্ত্রিক ক্রিয়াটি को সঠিক ভাবে সম্পাদন করিয়া হেলে ভিডিওটি আপন মানে যত্ন সহ ধ্যান সহ शेष पर्यंत देखंतु जद्वारा कि कौन मध्य पॉइंट आपन मिस करिवे नहीं किंबा ई शक्तिशाली अघोर तंत्रोक्त क्रिया आपन विफल हेबे नहीं। एही शक्तिशाली क्रियाटी को संपादन करिया पई मात्र आपनको दुई गोटी सामग्री आवश्यक। ता होउची गोटे कागज लेंबू, जो लेंबू को आपन माने खाद्य रूप में पानी रूप में व्यवहार करथांती से लेंबू आपन मार्केट रु संग्रह करिवे जे कोनसी शनिवार दिन। तेबे सेही लेंबू मध्ये कोनसी दाग नथिबो एही भली एक लेंबू को आपन माने चयन करिवे एवं आ गोटे कला मार्कर पेन जहा कि आपनकर पुस्तक दुकान में मिलिबो एवं ता पूर्व कोन स्थान रे लेखा नथिबो एही भली एक कला मार्कर पेन को एवं गोटे लेंबू को शनिवार दिन संग्रह करंतु एवं यह को आपण माने शनिवार दिन रात्र समय जतबेले समस्ते सोया पे जाउचंती आपनकर गृहटी शांत स्निग्ध वातावरण रे भरी जाउची कोन स्थान रे कोलाहलमय नाही। एही भली एक मुहूर्त देखिकरी आपनकर निज गृह रे एही लेंबूटी को आनंतु कौन से भली स्नान शौच शुद्ध पुत्र आवश्यक नहीं। आपन जो भली अवस्था अछंती सेही भली अवस्था ही आपण माने एको प्रयोग करि परिबे। निजर सज्जा ऊपर बसिकरी मुखटी को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखिकरी एही लेंबूटी को आपण माने सामना को आनंतु एवं एही मार्कर पेन सहायता रे सेही लेंबूर गोटे पार्श्व संपृक्त नारींकर नामटी को लिखि दियंतु जो नाम आपण जानिचंती एवं अपर पार्श्व आपनकर नामटी को ही लिखि दियंतु। एही भली भाबरे लेंबूर गोटे पार्श्व तांको नाम एवं आउ गोटे पार्श्व आपनक नाम ए दुईटी को नाम लिखि सारा परे लेंबूटी को आपण माने दक्षिण हस्त मुठारे मुठेकी धरंतु एवं तापरे बाम हस्त पुली को घोड़े निजर हृदय पाखे रखिकी ये जो क्षुद्र मंत्र को आपण मन से 108 बार उच्चारण करंतु। कौन सी स्त्री से विवाहिता होता किंबा अविवाहिता आपनकर घर रही था किंबा बाहर जेकोसी स्त्री आपनकर चरण दासी हो रही आजीवन तार मृत्यु पर्यंत से आपको दे चलथिबो। कौन भी परिस्थिति एभली आसीबो नहीं जहाद्वारा कि से एथुरी विरत हब। तार मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य आपनकर दर्शन मात्र के ही एक अद्भुत तंत्रोक्त मोहिनी शक्ति जागृत हो जद्वारा कि जितेबाला से ही दब आपण को ही केवल दब आपनकर व्यक्तिरके कौन द्वितीय पुरुष को से स्थान दब नहीं। एभली शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रिया को जदि गोटे थर सठिक भाव में प्रयोग कराई तेबे ध्रुव सत्य से स्त्रीटी आजीवन ही केवल आपनकर होई रहिबो। तेबे एही शक्तिशाली अघोर तांत्रिक क्रियाटी को सठिक भाव में संपादन करिया हेले वीडियोटी को आपण माने ଯତ୍ନ ସହ ଧ୍ୟାନ ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ
কিংবা এই শক্তিশালী অঘোর তন্ত্ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ। ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପାନୀୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ। ତେବେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ ଏଇଭଳି ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, ଏଇଭଳି ଏକ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାତାବରଣରେ ଭରି ଯାଉଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ସେଭଳି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିକରି ଏହି ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ହିଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, এই দুইটিକୁ ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ଉଠେଇକି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତ ପୁଲିକୁ ଘୋଡେଇକିରି ନିଜର ହୃଦୟ ପାଖରେ ରଖିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓಂ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 108 ବାର ସେଇଠି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳିକି ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀର ମାଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀର ମାଳା ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ମାଳା ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟଥା ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକରି ଆପଣ 108 ବାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ସହାୟତାରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବେ, ଯେଭଳିକି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହୁଥିବ। ଏଇଭଳି ତାକୁ 2 ଗଡ଼ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସଯତ୍ନରେ ନିଜର ମଥା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିକି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଚନା ହେଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହସି ହସି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣମାନେ ମତ୍ତ ହୋଇକରି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବେ। କାମଦେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦାସୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକରି ସେଇ 2 ଖଣ୍ଡ କଟା ଲେମ୍ବୁକୁ ଧରିକି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଚୌଛକି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଛକ ଥିବ, ଛକ ପାଖରୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ଚାରିଆଡକୁ ରାସ୍ତା ଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇଭଳି ଚୌଛକି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମଶାଣି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନ, এই 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଚୌଛକିର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଖ ମଶାଣି, এই 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେଇ ଲେମ୍ବୁ 2 ଫାଳକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସେ ଚୌଛକି ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ମଶାଣି ଉପରେ ହଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁକୁ 2 ଥର ସେଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ତେବେ ଚିପୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇବେ, ଚିପୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ କାମଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ଏହାକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମକୁ 7 ଥର କହି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ 7 ଥର ସେଇ କଟା ଲେମ୍ବୁକୁ ବୁଲେଇକିରି ଆପଣ ସେଇ ଚୌଛକି ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ମଶାଣିର ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ ହଉ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ସେଇଠି ଚିପୁଡ଼ା ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେବେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପନତାର ସହ କରିବେ, ଯେଭଳିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ କିମ୍ବା କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତାର ସହ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ଚରଣର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଏଭଳି ଏକ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତାଠାରୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ଅକଲେଶରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। কিভাবে চমৎকার আসুচি মতে কমেন্ট বক্সে শেয়ার করন্তু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা পাই ভুলন্তু নাই, সাংগসাথী মহলে শেয়ার করা পাই মধ্য ভুলন্তু নাই। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যরু মতে এটা বিদায় দিয়ন্তু। পুଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍।
ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।